kuan guys, tangkong. Tangkong na tirada na to, may kapalit. Ha? Tangkong na tirada na to ron. Tiki ng panahon na to ron guys. Minus panagat ron. Minus panagat, may kusog daw hangin. Tangkong rasa taron. Tangkong sa tirada na to guys ha. Kane. Nabuhon raw, anay sagol, pure agad. Pila rin kaon dato, pobre. Pobre dato, mauray kaon na. Tara guys, tangkong. Natilain na naman mo, tangkong ra. May nadakpan. Adobo tangkong. Tugay, mapunin na init. Ayun. Kumusta ang lahat? Nagbitayan daw yan. Paita na kong mga house dire. Tatang piota na, piot. Sughangin dire guys. Nagkapay ng sen. Okay, Bombay na dyan. Ate Bombay, kapalit na eh. Ate Bombay. Hindi na ni gahos. Tangkong retirada sa katoron. Muraga piki man. Duwan ako kasi mana guys, so trabaho. Tangkong, okay na. Ano sa tirada guys? Para po naghumba ba? Para po na homebars. So kaya hangin dire guys, init agad kayo.